Oke, ta bakini ke meniti ko na turanga na marama. Norbo na ngone la baka kina bi ke menina lalai. Oninda una nama kiti kumai na kina bindo bitek tuna bosini kulo na bisinga tam ke azar. Bi ke menina lewe biti. Katala kina bi ke menina lewe biti. Tingma na taunda ke biti. Onda baka binibina kana matakan dendai. Ni rawan inda bindo bitaka tal tuna bosini kulo. Buki kenda tiko, warra mateki kenda tiko. Ena bisinga ke azar. Kaya u betur kina ngon bilang kamu bikin dapat kira rambatiko, ena dengan turang Yesus Kristo. Berlanda temana kiri berde Freddy me bakam bulan mandang bikin. Naka kiru bakam bula tiko. Bikin ta bagi tiko na matakan ni kuah. Dua tala matakan ni nonda bindo bitaka. Na bosa ni turanga. Kiru kadi baka tiko na matan tu ni kalau. Kena bi baka durumi. Matakan ni kuah kiru bikin ta bagi tiko. Bikin ta kete sara baka tunda linga tiko mai. Nanda unana maki. Ena nonda do bindo bitaka na bosa ni turanga na matakan ni bisinga tambu. Pita na kaya ndana vital lo takati ko matakan ni kuah. Nda usu tu tingin no nda vital no na kena rawati ng bula tamundu. Yang na kaya nda vital lo takana visinga tambu na siya ni visau. May baka ni kadi bagiti ko na itukutuko ni maten tu ni kalu. Sa kadi ti ko na turanga menta baka durumi kina lo manimbai. Sa kena tikin ngaw na kiro sa kena mata mi kiro kadi baka vikenda. Ebiti. Ni sandolo tu na maten ni katumba ni maten tu ni kalu. Menta baka durumi rawa. Lebu na baka takila satu ya matanda. Sa baka takila tigo bikin na turang ni sabola ni rere mai sabola yoti tu tigo matanda go endo na mate siang ni laku rau tiko siang ni laku tani rau tiko na matanda na lebutal na mate na mai malakai bosa tiko baka tau teu tiningo na baka na wabani na kata-kata lebu na biasa buru-buru sa staba tiko na kata-kata na ngonongo do bosa tiko na turang na baka takil-kila da buta tiko na bosa go at various places kaya membali darai tiko na biasa buru-buru satu kuni na kata-kata sa to sa daki yo sai baka takil-kil tiko ningona weekend da menda baka sangarara na matentu da duru rawa ni kiro kadi baka tiko weekend na baka tau tiko tingono go Ni nasong na katumba. ni na songo na katumba do na bosa da buta na turanga na ngauna inoa ni songo ta na katumba na turanga sai ni songo ta no Donga na katumba. doanga na katumba na turanga tume lo maniwanga kadi virto na bubala ndola ko mai songo ta na turanga na katumba sa kadi tal tingo na turanga me baka na katuko na bosa ni bola tambu Itu na brother Freddy ni ne baka talangon na inoa. pakana ngone noa pakana ngone loji Kema bala na kadi tiko ko sa kadi tiko na turanga Noa, donga na kabuno ta kachuna dudun. ngayalon dundun kadi tiko noa lebura bi baka liliai lebura bosa o noa tamate alon dundun o noa sa ni kada baka tandun tukutuku ke baka ni na rongo na tukutuku ke ro kadi baka tiko sa bosa tiko bi kana turanga ndonga na bosa ndonga na tukutuku na kuespeli na tukutuku ni bola ni bi baka durumi matakan ni kuah dana to rendo na tikina mo baka madal tak manda bikenda o kira o ayaw mando lewana mando na sogolutu lebu na kanda tukuni tu membaleta na antichrist se na Kristo baka lasu se na chip me zomba linganda watiki na nondanga boka tukuni ni sember mai kabaka yang dana siang ni zomba bikenda na chip yang dana siang ni roni biboli rawa ya keda na kanda do baka tabuli tu maikina ena lama ni songo-songo tu matakan ni konda na tore ti konda na lesoni meso makina bikenda na turanga se na daba na chief na daba na antichrist na daba na right hand and forehead ko keda menda na biwasita ka matan ni ko endo na turang kero bi endo na nungu tokan kero biwasiti ko taro saroko ya bango badam ke sala ko mena chip bango mai na chip samba na chip siang endo na biwakan itu na chip pati kena matan tu ni kalu Bawa dewa ai, bawa dewa lo ketingo iya Iya. kapag saya to mena chip endo na chip itinggo linga to da ATM card ali iliu sendo banga na kola sangge may labo ndo bisaw kina ndo buli-buli kina ngono sa to sa daki tingo ng butako sa siyang ningay bina kamet kauti kung na wilwil ni labo-libo sa replace ta nga ndo na card saya to nangonongo kuni narongo ta biya dambak sawit sa may daki tingo ng butako ilabo na ATM ebiti kemambal sa siyang ningay routal sa siyang ningay safe na kinamaro na ATM card kapag taram mena chip na tambaki siya lang ba naman kaboka-boka siya ni kinimbalim-balim may libo kinanumuy labo siya nga nito na kan ni tuika kaya baka lang katiko na nonday labo ay ATM card man dero ni may tawar raw sa nagay bangatak na misin Ko ito ba nila bagus sundan na kad sa nagay doon na mukad sa nagay ron na bangatak na card mo withdraw Kena karuan ni tuni juga tambang gapo tambay na linga siyang nabi pagdalay libo ta katiko iya Ko am dang gire kina tapet ko ne voltam baka tundali nga bilang kamatakan ni kuha nabi ka nabi abos nabi ka na turang nabi kakilunggo sa nandaw bital lo tiko may membaleta na lawa ortona apostolo
urto ngusu na maina turanga na dona ngona pala urto buna utiki na tapa ni urto mai mati ke baka loloma yana buku tiku ni kana kaji baka na kuespeli kero mi tomana tiku kero ngo yana siang ni ndu maina kai tuku ni tiku na ngona turanga Yesus Kristo urto na apostolo melako weekend na baka tau tiu tini ngono ngo yana dona buna ya bosa no turanga urto na apostolo kemo dona nunggu baka dina ke baka ni baka dina maina karto rongoda maina karto reida me kuni bisau ni velo ekin na tamata kero no mai tomana tiku ni kuah kadi bagi tiku ni tuku ni maten tu ni kalau kero ker mata porong sarwa bina kamutan Naka, wabota weekend na sar-sar tiku mai na lewe viti, kakina kimni na lubi viti, semati kimni tiku mana besi buru-bura, madhawa tiku ngoe, ngona bula, ngo sama tiku ni sini bula kusita, maru tiku mbeko viti na lubi viti ni tu mana besi buru-bura na kena nama ki tiku mbeka na ngito ngala ko tumba na ngito weekend viti kimni na lubi viti, na siang tumba nama ki na ngito menganga kini ruru na timi, rundu rawatan na metali yo weekend baka nama tikin na londa we durma kituma ina batina lenga dala ko durma tiko bura sa sindara no wali raw ndara maraw edo weekend na madango yesa ni ko tatani na mate tiko viti na mate tumbu tiko nga lutu tiko tumbu lutu na turanga sanga ni donaka sanga ni daka me sanga ni kila na turanga na kake de rede tu turanga kila tu na daba na keni wali yo weekend na ndambi tiko na mataka ni kuwa na dona mate nda lako durmi tiko ke na COVID-19 sa kadi bagi tiko mingo weekend na mate batena keni wali yo weekend in dona kali bu weekend biti nda sanga ni bataring kenda o kenda bando ni kenda tiko ngo kenda ni na kali bu ndo konda bando ni kenda tiko no kenda na ndu ya bute kini no nda du so sogolutu yende bolta bu satunto san sini rotan kina bolta mundu ele bu bimba lebe dunru lebe data na posini kalau satu tunga bando dunu ko kende bitalo tingo kende ni debena kata ke me derata no bulo tamundo o brother free tunjo ko levana tum dino so lotu levana tum dino so lotu ngai ya mena bisa wa o eu siang nindo na so lotu levana eu akere sara bono turang muratan bulo tamundo au lolo baka seranga mena bulo tamundo ker tunga bono turang au ker bena kata bulo tamundo war takabio no salkin bulo tamundo ngai dengun na lolo na mas kipa kasiang no pasang karate bol tamu to au sang ni kila ni gilia de muru go kila ni bol tamu pasang karate mandar maten tu ni kelu kenal dodon usa kali kila muri na bos ni kelu tamu sa tu ni kila me bakana na bi kedi ni turang na nunggu lolo ndo na turang turang kipa kan nimbulan di kini rong de tu sana lolo tungango lolo tunga talia ke apa usana lolo tunga muni bartang serba na muni maten tu kira ngon sala au no gideng oke ni me pasang karate maten tu ni kelu ya tabang kita kapasetan buni tan na rede na matani kuwa kando tika kena lesson ni kando na tara chungo kenda e bidong tika nangonongo la koma indo na matengo na COVID-19 ndo batangin dengan di pa mena COVID-19 pura-pura e di pa na COVID-19 ndo na mate sanga tuni walirawa sangai basakara kena ndo orang saintis pura-pura sarang pangkaramu ndo na kini wali konda mai dulu tiko bekin ngo biti weke na besi pura-pura konda mai dulu tiko ngo kenda merani ba mal malumuta kasi me baka otian na COVID-19 yo na COVID-19 na matel ko mo rabuti buru-buru tudok yo ni sa me biti bikenda na panuang ko so serangan tamata uno takatu na bosi ni kalau sangai baka la taliti ko na tamata ningo na 666 au sa tu na pato do kenda keda uno tar bosi ko kenda de bila wai kede matai mantanga menda kila oi ko kadib me buana kalau sisiang ke pakanji ni ko kadib me buana kalau ko sing form takon dalam song lotu pati song lotu tak ni setan ni oke debi bisik tingo pang tudun mendam bulakina oke sa malabu tu me bisong song biti nda siang pati ni reda na tamu kena bala siang ni ndo kira buana kalau na bulat tamu tu merawata ko tudun menda pasang karato manda ke pakanji na kadib indo na tamata na kalau na tamana nga na takata ni kira baduru na tamata na matentu yo iko manda kimro na bitalo patena turang o ko na ala taka biko lu mena no mondil bul tamu ya ora kadiba ora profit ni kelu ora apostol ni kelu ko sa ala taka bira ke mundo na bul tamu do ko tan ke ngutu ye so ni tal talang ni terungi bira sal ken bul tamu do ge temba tali rangi lebe tali warite ke ngani risang tu ni kelan sal ken bul tamu sangai murid tu ba matam ko ken na le ni benua isang nindo ye ni bul tamu tu ngabi kenda sindo ndabe ngana no ni bale turanga ngoya wo kir rubina katan bul tamu du na masu wana turang gisira ni masu ni kuwa so mini kuwa o tania le wawa tu nalo mini rusu ko do singa lolo masu ngai ko to mo Gabriel na no so ni masu
Nonon wawa mati ni kalu kita kaman empat, na kalu kita kaman empat. Na tapi ko kira. Sini raw ni ko kira-kira malaki balang gitu dalam kena katu bagi satu nik sarong tu na kalu saratan bultamundo. Siya na kai ko kira no selibiko. Ya dodon minta kira mata na bultamundo kena nonon dodon abi kake de konda ong tak tu kongkon ke silo ko kena kuru lenga. Santa para utak tu bultamundo. Yang itu rumo setani. Durmo bunida kongko minta redekina na antichrist. Na antichrist na apa mata na balang-balang antichrist. Kema balang-balangan ni antichrist, uiko sasyang ni biya nakachichisu, uiko sasyang ni bakambau ti chisu, uiko sasyang ni biya bakataki lekilotaki, na yari chisu. Yang an antichrist. Yo kendo tu sangge bakatu sa chunung sundu to. Ano pun ko tunu kino chisu, they honor me with their lips, but their heart is far from God. Kema bale, nang sunda walang taki mekiti kongo. Chisu, nda siniri do kenda. Keba kau iko mapambu ti chisu, siang ni Indonesia usang lotu. Siang itu nak kaya dah kaya buru-buru, masih mati kaya buru-buru. Berani kaku ni sasa luki-luki si tahu pintu karena isu luki tokar. Na lini ni bau, kau patong barabi kalau malangi kasih itu na bioka ni tiku boy bi kau tiga buru-buru. Na bioka di buru-buru siapa kau mati kaya dan itu na penua saat itu na bula payalo. Sini lewi kau na kakana, na singa, na bula bau, na sebad, na bika na song-song lotu, tala-tala sini lewi kau. O tala-tala me kau tiku ngabo na kelau sa kau serangaya. Kau na kakek-kakek ngau setan ni na kontrol dekenda. Batok kenda sa mati kenda tu buru-buru, goi dona pun wale bukan dah siapa ni kela. Sa mata tu mikir setan na song-songo. Kena bika kenda balik kata. Kau dah sami atau tu kena bikin tu kau narere. Sahaja tu bikin narere, kau sahaja meninggi atau menamati, oke dah sarere tiko. Dona partai kile pun tu kau na COVID-19 kau, COVID-19 kau santan rujilah kakek dengan roni bebendu. Kalau kakek kau kerubinan numiti kau mikir bikin dah apa bida. Yo siang ni wale ni lang kau cisu, nak kakek dalam kau kena wale cisu. Sakit partai kan dok dah siang kile cisu. Eda muri ni tal-tal cinga, sandali kili ni tal-tala, kili rejin tal-tala, kili lurutuna lubian, kili hakete. Ni terlibat kan tu cisu, siang anda kili cisu. Ya aku nana lotu kau ala takino cisu, ke mundo na siniratan bulatam untuk mundo na lotu. Do benda beda ke be karne liu, mata lotu itu ya butaka tu indona tamat ya buru-burango. Kau tu kili cisu sino nama matentu si baga buru-bura. Warong atau mata baga malu, ang dambe mata baga malu, betul kan dah besok kan siang, kau si babu litu song-song lotu, kau matentu. Kata begitu kan matentu ni kelu. Saya atau kita tengah minggu, nak kali lebih sah bosan kena naik bola tambu. Kau yang mai kau tiranga, kau sati kalau mana na maten tu ni kelu, kau yang biti tu kena turanga. Kau yang minta bina numiti kau kena, noto tinang kau sata kau suci kena kelunggu biti. Sabaka malu wasar cina nak kadi tu kena turanga bikin debiti. Ya satu sudah kita kami pakai malu na bandar tiket detiko. Salah kau patah tengok kena mati, kena kata udah kau satu tahun mendandar bikin dekina. Kau ya, kira biar kau tu mikir tu na lesu ni matang ni kau na antichrist. Teori talam tu bikin tu lesu, orang tu bikin talam tak manda. Nah apa manda na antichrist? Na antichrist kau ya dari itu manda. Nah apa manda tu na boltambo right. Right, kaya baka satu kuningo. Na matay ni Chon, kira rin na polo ito nga, matay ni Chon o si Rua, tingkol kinti ka diwa. Ingo, po sa chiko Chon, nangon nelo tambo, taka ramo korni da kalati afiso, kaya pa sabo sa, ako nangon nelo tambo, sa sobara kinelo tambo. Sabo sa tikong ngur nelo tambo, ko chiko be Choni, nelo ichisu. Ay alo tambo, sindu, nebol tambo, siya pang tuntu nebol tambo, may labeti nelo tambo. God the Spirit, sindu nebol tambo, boleh kina God the Son, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, siya nga. Spirit of God nga. Kaya Spirit of Jesus. Kaya ba ne boleh tambo itu na yaloi chisu nga. Na yaloi chisu Kristo nga ko chiko ilon roto pita. Ilon roto choni, roto chiko na apostolo. Iti ko ilon roto urto ngi bosa chiko right. Rita menta pango. Kaya matain choni ruo tingkol tingkadiwa. Ingor sa bosa nel tambo. Kaya sa bosa pagkatata tangango na katuno choni sana sangan nimbo kono mi palpalata. Na kambibi nanda bosa pagkatata nel tambo dan sikila. Ngoro choni kortu keting menata-kata kalami ngori. Ay bola kita ngor sa bosa mikin nel tambo. Ya nelo tambo isini rabon den ni bosa mengitu rabi kubango. Da tuli mara na sebat. Tuli mara na kaka na sini bosa kinel tambo. Nelo tambo itu kuna salang kina bol tambo tu Yesus Kristo. Kita sangi biko ya ketu ko bunil yang ketu bikenda. Oke. Kyo na rita ngo bosa nelo tambo ngo nando mo nelo tambo. Ngusu nelo tambo choni. Rongo tra katuno choni ngo. Teke bunda na bosa ko tuno ko ya. Little children, Right? it is the last time. Kolon tiko kya katuno ko. Kya mundo na ngone lalai Kaya mo doon nilalay, sayo ito tiningaw nanda sala ko patingo. Nabula ito kuno kino ko ya na ito tiningaw na it is the last time. Ito kuno tiningaw na patin sangon na niyalo tambo. Sa sobra kinelo tambo sa tukuni may namatin tuni ko lumindaduro kina. Nabula ito tiningaw ko sala ko tingaw ko niyalo tambo. Na yalo tambo na kahit bakit tingaw bikat na palpalta tonu kinisingan ni bilawa. Ito lungan na kana may tunto niyalo tambo. Nabula sapa ka na numati kino choni birto na pola-pola tingaw ko. Tunong ko sa ito tiningaw na.
Kaya baka doon pinanong minuto tino. Nama ka ngo. Ocho ni sapo soko ko sapo liya kate lirunun doon lang bakin ngo. Ocho ni sapo sa mekina. Satu kuno cikumo ko nangon yal tabu sobra kilo tabu na tambaru ni balita kami Jerusalem. Satu ni cikumo ko kasaya do. Rongo tata patuno ko. It is the last time, and as you have heard, Right, nakai ko sa rongo ni tapa. that Antichrist shall come. Ni nalako mai kaya baka bal kimundu na rongo tiko ni Antichrist na nalako mai, okay? Even now are Right. there many Antichrist. Right. Nangauna saranga ko sa lebutu na Kristo pa kay lasu. Kora tong kay Jisu. Kora against kay Jisu. Antichrist ka ratong kay Jisu. Ersini pa bang din kay Jisu, okay? Whereby we know that it is the last time. Kaya bal kay ocho chiningaw na Antichrist ko siya bosar chukmochon. Siya pulit talon no churun dulan baki. Ya na puro kaya bakanta tubek kila nyote tiningaw na elib na Antichrist sa lako tumay ngo nanguna ya. Right? They went out from us. Na kambi bindundo na kay tuni kyo kwa. They went out from us. Kaya bale. Na nonorto na taba tuni kinabang gochoni. Orto lako tani may vikito. Matay ni taro. O deo kito. Yan na matin taro. O karuni taro. Orto lako tani may vikito. Ada para lako tani may kinabiruto. Na taba tutukunu tikurto. Korang besita ko sa lako tani. Right. Rata pagkito no kwa. But they were not of us. They were not of us. Kita tu bitaro tau sing na 666 na Antichrist. Alright, do tunikyo ko na Antichrist sa lakoti. Alright, oiran na Antichrist ko orto sa siya ni pinakata merturo mo ta nakakitutukuno tiko. Sa lakotan me bikito kinamabal nga orto siniwili bat kinakakitutukuno tiko. Orto siniwili tiko kinakakitupuno ta tiko. Orto sinindo bikito. Na tarum do tuno tarike o derto, ada betukuni birto, ada bakirim balambal ronga. For if they had been of Kaya us, kakito tiko bata tiko nga nando tiko na doctrine do tiko na papuli. they would no doubt have continued with us. Kaya ito na taman na tiko nga na papuli tiko me bikito. But they went out, Sara lakotani. that they might be made manifest that they were all E not nangaya of ko us. minangaw na may bakatakilay nga ni orotong re siyang nindo bikito. E siyang nikito taka bata orotong doten tel ni papuli. Rongo to they e bosa kinunggocho ni bang madalataka. Antichrist ko siyang nitiko bata kinoroto papuli. Right. Na matay ni kay betu ni tiker to pamalataka ko na Antichrist. Rongo ta. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Doon po sa tunji ko ya. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. E siya nga di ba tusan ng sudana po nakutukun kuno Jesus, they honor me with their lips, but their heart is far from God. Era pa tusal tu naklo na patusal tu na da Jesus ng usundra. Yan elon raya may bon ko matan ba. Na confess rongoda. Na confess endo na kay ko da ka ni ko sa rongoda na ka yung may tukun bi ko mo da ka ba. Iko gi ba tusa. Nangunok sa patusa kini ko lang kay da ka bi ko na da ka. Dahil po nutunan na yalo ke desya nga di ba tusa ni sa Kristo Jisu ko la ko may bakayango. Ya na po kirudu ba matalta china. O Jisu ngor na kalawya lo sa milita mata chonin dua. Sa milita mata. O ko ngor na tamata ngor itikubanan ra. Kenra ngor na limbo ko tanon di parbolda. Yo de Jisu ko na kalawya lo meni bakatibu. Ke bakakalawya lo sang ni sinchukubanan indona yang sinchukubanan ra. Ya na po ko may tamata kina ko na kalawya lo. Ningo na may tamata kino ko bakatokay may lubi ni kulo na kol pat kana ni muro na kadindui. Okay, ni sa fleso ko ya. Sa fleso ko kiba sa nonanra. Kaya baka hindu e kadi baka tiko ni may bailita mata ng turo Jesus Kristo. E nataka ba hindu na taka kami ba dinindina. E nataka ba bira ko rarongoda. Ora ko rarongoda ni bro do kalau ni baka dindina ra baka tusa. Ni sa baka tusa rangay kau ni bulbuluay. Na di Jisu. Ya ko ra baka tusa. Right, rongoda. And this is that spirit of Antichrist Right. Na spirit na yalo ni Kristo pangilasu, rongoda ko. whereof you have heard that it should come, Iyo. and even now already is it is in the world. And even now already ko sa bustra mo chen nanguna. Okay dito si lebu nanguna ko sa nama ka 666. Yan na po na. Gila ko mingo na COVID-19, gila ko na kad, ngo ndabi buke bikim ni na tao tiko. Sa usan sinidula. Usan sinidula mata ko ra 666. Siya nga 666 impan to sudo kita to satu. Sarida? Antichrist. Antichrist, thereof we have heard that it should come. Now already, it is in the world. Na matambokan ni mata, na bato kada murid ko din tal sing nikilat ko na katukuna. Baltin ko mata sing kilat na sal kinang buluta mundo. Kaya na kambi bibikenda. Kaya ko mindara tamantal bikenda. For many deceivers are entered into the world, O then na deceivers ngo ke pambale rabuno te kichisu ke de chiko. Rafom takel chiko na song lotu. E deceive te kitiko kino rabena katemeratan buluta mundo.
Ko ako tun kilo Jesus san sinam tu kan 10 tahun tu. Berarti apa? Era lakon bisi pura-pura. Atau tun rong ada. For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Right. Who confess not or to Indoro pasal tu tunjukin apostol. Who confess not that Jesus Christ. Yung sintur ba usah ko patusa. Esi mikile na kapatusa ng sumo. Napakatusa ni tukun rong ada na kay tukun ni beko. Iko sa pangambau to sa ngai bakatusa. Ni ko sa patusa sa ngai kau ni bulbulwai. Ya na papubul tu disciple who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and antichrist. O yira rasya kan ni bakatusa ni Jesus na Kristo melaku sa rin bulbulwai. Na puro kwa kauch gani tuku bere kita papitation na Jesu era baka tu sama delu sa baka bauta ni tuku ngo nangono ngartu bauta kita kausar ni bulbulai tu confess ta tu kausar ni bulbulai ya ko bena katiti ko sini ko muli lotu tunga pango menta me meke langa sere solingan da satu cisunga e siang ni bina katike ona mi with the lips e siang ke na lips sebe sa ko tuntungori who confess not that Jesus Christ is come in the flesh ko bandindin ta ka ni na bandindin ta ka ni tukuni be ko ni tuku ni matentu kena ngon sal baptisan na Jesu elang kitor ni be ko bandindin ta ka ngon sa tukun turang mo baptisan na ta na morat kan bultam tu iyo usapa ko tusa na Jesu Kristo na sal kan bultam tu mai lakui wai ya ko tunjur tunggo ke baka confess ta ko lakon bulun na Jesu mo makata kenadana ya kartu babul ta cinti se pelo ko mo makata kenadana ke sa siya kan pinakata mo makita kenadana ko sa against ta kana makata kingori ronga tosok Ele bubiken ta ngono go sangke batingo. Satiki buzuru mengo na antichrist. Na Right. saya to mekin na idula. Gori, hindi na sar. Satiki bu zaka mengo na zaka ni antichrist. Santo Satiki na bu beidula mengo. Ngo na idula ngo na kena matai. Sana ki sena zaba na tarab mai, sena one world order, sena zaba zoti. New World Order. New World Government. Iya, One World Government. New World Order. Sangke tukuni tiko ngo sai tiki bu ni antichrist. Santa wili kan go to letikina. Salah ko makau main May antichrist. ngono sera salah ko makamay. Doktor pamurike. Ata ba turu kilo tocho ni salah ko makamay. Tuno gerida. Salah ko makamay. Brother Fred. O matal takatingo. Lebu ni tala ko serang ato tignan lenga ko sami tao tignan na leni panua. Na dulango rasa tunjuro antichrist. Mata nakad. Isul ko nakad. Nakad ko sabat ko. Dala ko kita nesto sa chuna mukar gi buli. Satu serang ko sa antichrist. Siya nga, siyempre kita to sudah antichrist at tungo. Pamor, kaya pa kayo bibimba, ano sinito ka nakabulay, ba't kayo nakabulay, kaya sa tunong saranggo, at turutun apostolo, or na antichrist, or lakot tayo namin, nanito babubuli. Kaya nakakitutun, or to sa against nakikito tali. Yor to dapat tutun surto, or to bunuta ka, tamat, may papitation na Jesu Kristo, mo makataki. Makataki na Jesu Kristo. Kaya, obro-bro siya nga. At apa na po, tutun na pamurike, alitik po may pagkatapa. Kaya ito tubig ito ko, ninguém do sini itu lalu do wilul tamat tele bibi te sasing biar dulu tu saratu juga renti keras sempat ninguém lakar bagus satarung bibi ko nakar akar tarung ko ratarung ini ko dula sesianga sianga ni ditarung bibi ko makataki sesianga atarung ini dula sember ini to dula sember to makataki ko salo tu binakatu o enti keras sala ko begitu buru-buru maka makataki o begitu buru-buru sama makataki tunggu buru-buru setan dono gere dikia ata pa buno maka makataki ata tu na bultambo Saya to mengo na idula. So weekend sangke irere tali. Santa kay rere baka natara na idula. Iyo santa lotu tiko mai. Naturang satu kuno titu nona paso kuni rere baka koe baka matia na yango. baka mate na yango Rere baki koe nga aroni baka matia na Rurua. yango. Ke na yalo mayeli. ya ko tamata butu na buti kila serusa ko sa sabi ngunu sa ready perama sa kata-kata normal 5 cents ya kiba belango ngabi bisa kicungo patikan yalo nga ko na kamil ng biti kende yelo Jesu kay tuno ko aya ngo kun bangar reba kana pam tenang dongan kila kamo triple six ato no sarba mate barawataki senga elasu reto ko katuna pul tambo ko sinili barawataki sa barawataki tungo kenda barawataki tungo kenda singkila tinda barawataki chiku batata apa bato Jesu bosa chiku membula na elomu kinang bulat tamundu o kita tu ki marro chiku na ngondo to ko ko nakadindui ko kituru kino Jesu kun reba kakapa matenang matengo ko rena tu kita le kisa chiku ki Kristo san lak nguyel ki pakai sinchu ki Kristo na ngongor ko lang na kami sekta Do tala tiki na pango chisu. Siya ni baka tata na tamate kaila ko ni loma. Na kaila ko may loma mula ko itumba ko ay baka palapal datang na yan na palapal da ko baka tata na do na tamate kina mambali. Kaya la ko ni na idula la ko loma. Sindo na kai na lega biko sindo na kai biwa kan kina no mumbulata mundu me baka tata ni ko kusin roti kina mumbulata mundu. Na kaila ko may lomo na posa da na ngaro da ko la ko may tumba na raini mata ko keda. Ko ay baka palapal datang na tamate na kauti ko yeli. so nanguna ni ko ndambe to na kakana na sebet ranu mutu ko rebango
Oke to na patambu na kakan. O chisu sama itu no ko na kasala ko na lama malaw ni chisu kinta takta chungo. Silaw ni Moses. Kasala ko ni kita musala ko sa ritumba. Ko na kanga ko la ko mai itu mo ko la ko ni lom. Kita to bio sita ka tikumay na bitan na matasochi bitan matasochi. O setani na baka rumah londra na tamata na ibal-balda. Sati ko londra na ibal-balda, londra na ibal-balda. Kaya lako mo ito ba na nguso ni ibal-balda ni sapat rumah londra. Yan na baka to na tape baka sudumi sapat rumah londra. Sabuwa mai. Ko sabuwa may nangusunda. Buwa may ni kahit ko lamang nangusunda. Sini buwa di kala ko nguso mo lako itumba. Pambuta na kinindindin ko, poso chikin na ibal tambo. Yan le na tonga. Ele na rota. Akanga na pula inda na bilawikin. Yan na tunibigyan ta. Rota ka tunibol tambo. For many disciples I entered into the world. Many disciples are Antichrist, who confess not that Jesus Christ, erasang ni binakat may bandin dinataki no Jesus Kristo na kaluyalo sa milia tamata. Kaya babal kiko bandin din taka, iko na lako na yata na mili makataki no iko. Anong bukan dinandina. Right. Toso? Natapay pakandaw tako buru-buru may balatan ng Antichrist, right? Dari naman di kaya pakandaw ni Ibiti. Pakandaw ni buru-buru ko, pakandaw nga ni Lotu. Ela ko tuminalomo ni Lotu. Ay ito ko napapakandeho ko sala ko tunong ni kuwa sa rere bagat ko na tamato ko tunjung mark of the beast 666 arida me makataki iroda ke baka ta babi ko na chips ko mati ko na ratan bulu tamu tu sesiang siang sara na ratan bulu tamu tu batam bulu tamu tu ke ta babi ko na chips siang ko na mate nga yo na mati ratan bulu tamu tu siang ang dual nga non sala ratan bulu tamu tu nimbo ko din na mi bulu dana de chisu mo orang ta matel do dono en na duru maten tuni klo sini ar do dono ran tambi tu na seba dura lakana sera marro na vikatele so sera lotu yo ko mata lotu mo ta ko na sin ratan bulu tamu tu boto chisu sin ta mata lotu o chisu ta matel do dono ke na memboko na non de bulu dana ran chisu mendaran yel do dono sini boko mi bulu tamu lotu a lotu saya la ta ko tuntun ko bulu tamu bulu chuna madiu Oke mundo, bertunu tamatalut, bertunu farsi, kim do siratan bultamudu. Bote kim do songa tera katumba, oke mundo munda ngando sangani reda na katumba. Ana bu na bulatamudu non reta tamatal dudun. Ana bu ke pakana ngona ni no redi no. Ono da ba lotu, siang ko tamatal dudun. Embulanga na tamatal dudun, na kawangan nel dudun kalau mikir Yesus Kristo. Ne Yesus sin lotu. Lotu tigur na lotu, o Yesus bu no tingo kan biasa na, tu lecinga tu ni nona maten tu. Tu na maten tu ko sin tu no ko bera lotu. Mantamai. Dato kami tu sana item sokor. Do meki mantamai. Do meki mantamai ba cibi bango ba tempe mi bango. Do labi mendeleng do. Siang tu no Yesus. Yesus ko ndambe nga, bu ngaran ndambe kin sa ba katawan nira. Feel and full. Ya, ko pato iranga full ko FO el ko siang ni be patawan. O ko ya kanga ka ko. En ba katawan nira tu mo ko ninda ba katawan ya o mato ka ke de barong weekend. Greater is he who's in you than who's in the world. Tuntu de voltambu. Kaya udah deder ko tigil manda. Ya nabi kake de tuntu na voltambu. Kaya ba kay tigil manda Kristo. Isa kan ni ndami lutu tigo bango. Menda lutu nda lala nga sero. Sapa pina kau na lubi ni kelu. Lubi ni kelu. Kaya ba kau lubi ni kelu o dini tinamu. Kaya menda taronga. Iku lubi ni kelu bata po sudu tu bata kaya wangi lubi ni kelu. Kake tang punta ka tuntu na voltambu. Iyo na voltambu. Itu ni chico ko na kam mendarata na voltambu tu. Iyo ko na katun chico pura-pura. Saka dia begitu minggu ni tanpa menecip. Oke itu saat tanpa menecip. Kaya pakai tanpa biku necip tapi kuna ratan bultam untuk sing tanpa biku necip. Sianga. Nama ko gitu juga nama kau tapi sungguh katun. Rata kita guru-guru kakek itu cukup pura-pura. Ya rida nada apa bosakin na ibolatam. Katun bultam. Nada apa na kandina. Ko bosakin bultam. Kita dapat kambutan na katun pura-pura. Saya dapat kambutan kaya bolai. Ya nabuna na lebu na ngone ni ko na orna tala-tala tungun sok solo tu aku ciken da ciga kira kaya reditiko. Itu ni bultam temporary tu na kaya redi. Na kandina eternal. Na kuasang ni lurai. Kaya mal na eternal kuasang ni lurai ko minta pagsangara. Ko temporary to na kare tu cukup pula. Ko na kandu sang angor kim na kaula na takada kana kaya ya mundu tiko binakina ngore temporary wali tunga. Na eternal na kaya sinire di ko mintu don do pagsangara. Kaya tu gisimbe pagsangara na eternal. To sagi pagsangara cungo ko na temporary tunga ngo. Kaya don mo palilib. Kaya don mo lorilebu. Sini mo lapo ng bagi. Ena tabra ko tiko ng puluh tahun mundu. Ena sang mo dir ko tiko. Kaya bale, kita numpali binaka, kita sinon ta bale binaka, ta sangat kita jenga, kita numlori binaka. Yo, mukun nanu menikah kita ko cikin bultamu, mo baka sangara to man tano na maten tu. Ko bi bisik tagcingo. Yo ngo santa may tawo to kenda. Aga minamati, santa may tawo to kenda ilim sa siang ni dulo tu ngo 666. Iya bultamu tuntu ka 666 ala ko makao sarmai. Sa undong tel ko nambaki, sama ka makatagit ko mai. Sa ga may tawo tungo kenda nindo na kabi bi baka 666 malam ko na buli-buli. Menda bulu, kau ngai dulu buli-buli. Kau ngai dulu buli-buli, mau tak cakap kira bakat tarai sesi akan tapi mati lama. Yang gua sama itu ni cingok kende tu, salah kau cian, roda manda kamu sudah ditunjuk ni bertam.
He that rejecteth me, right, ngo sa boso chisu ngo na mateni choni boso chikuna al tambu ngo se boso chisu no si chiko betikir tun tisepeli ngo he boso chiko koko na boso tunu ngo he that rejected me o ko si boso veiko biko tunu rong chiko si boso bikinto si boso no so solotu ngo he boso chiko ko bir tunu tisepeli ir tu tamata tu bibo saki na daba tunu bir tu ngai da kaba ronda ka tunu ko he that rejecteth me, iyo and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have na spoken, boso seranga ko lutu mengusi chisu iyo the same shall judge him in the last right day. na kanga tukuno chisu ngore na just deke de siya mandun tukuno chisu do dambe na sebad do fom takam do song sogolotu do taraban notu do sulbi ni taltala ka keda keda sin tukuno chisu o antichrist nga against the chiku na ka tukuno chisu ay na antichrist roda antichrist o kento ana buno kurtu tukuno tisepel sala ko tani mai nirutu tukuno to tukuno tisepel sa sin tukuno kalor bal tarnalinga atam kita kabo antichrist taraban notu satu no chisu solbir no bobal man ke dunia tapi tu no antichrist solbir ni tal sarida kede kod ndaba sakra matin tu nikolo siangan tapi badar badur tu sosolo tu e against ki kede na kai tu chisu kina ngoni sala buku ngasi twist tak chikana posina kelo o seta ni bate sifa di lapa beken me sindo do nunga me non kasi bule bunal tab ke non kasi bule bunal tab ko na bule kende na kandina ke ola ko babul school ngole ta pernah bulu tamu do sifa te klibi kata bulu tamu do na judgment day na judge de kenda na kai da buto chisu ke sa tu no chisu we sa sinti ko bal ternalinga ayo sa tu no tunti sepel na kamer do ta ka ba begitu no kenda lutu no ngo ayo sinkila mo total tala nga tu ni begitu mi kitu no diko or ko de kinda sibi busaki o okay sinda bi kenda bi busaki chisu no ngo sibi ti sepeli ronga rotsa no katunci ko ronga right kada ko doni yala la nga sin chisu ndo ni yala la me buki kenda banon mo bi kenda o chisu e bosa chingu tunti sepeli e tu no chikbirto na kamer to da ka ba ada ngono non tu bioka no tu tu bioka no tu sindo sari tal nangono ni kuwa apo sa bo chisu e siang ni dua sindo ni tal kemba blo kirungo kiruna tu kuno tinga ngono katun chisu tu sepeli ora tu lok sara dapat kuno sepeli weekenda chisu tu sepeli weekenda ronga rosar ngo pata da na buna ronga right nakata ka boko ngo ronga And he ordained the 12, lumutir tau patamur tau that they should be with him, and that he might send them forth to preach. right he might send them na puna odente kirto kinan tingkaro ni na bakatalay roto mertoli bunau na taro ada bertoli bunutaka ronga ka tuna maten chon ni nto maten lesoni tuno ko o irango ko na intikra ser sala ko tani may bikito na non tu doctrine tu babuli tapa ko na babuli bakatalay roto kinu chisungo na babuli roto kinu chisu odente kirto kito no ko right au sa bakatalay kimdo memdoli bunau na bunau da ba bakatalay roto kina na bunu da bokorta wasi tani mai bi chisu e ana bunu serang ko sudume kino Christ batake antichrist na Christ to bunu ta karton tisepeli antichrist ko against the karton tisepeli ko tunchingo na antichrist ko sala ko tani mai bi kito right ronga ko sala ko di buru-buru ronga iyo And I appoint unto you a kingdom. siang ni soli be Moses kena bunu wetini siang ni soli kena ndoni song loto siang ni soli telebendua na kena baka data kena matin tuniklo. And I appoint kesa ronga katun chisungo na posongo da buta na may just kenda kesa tukuni kena pos and appoint unto your kingdom ingo sa turu tunti sepeli and na may bilawiti kenda kaya baka tusiang ni rongo dir tunti sepeli ronga Lebu ni tal satu kunit yung sa apos tigo weekend. Ni sanding tagi kenda. I appoint unto you. Gawili nga bang go kenda sa appoint tagi weekend na kingdom. Go na ribo sa ko tisu bat gerto na. Go runundo lang bagsauti. Siang sa ndo weekend tapos go bolay ti ko minda buli mekina. Na baka tawala ka kiti ko na tambu. Kaya matuto patang ako tun tikaw kaya kuwili ka dan Fiji Times. Dan Fiji Times nga ngoro rede tinga kinambain marama na prime minister pati kay hotel president rubi po sa kichiko front pager tu nga. Rubi po sa kichiko ko wilwil chingoy ko. Wilwil chingoy sa libatal go. Sapo sa tal tumibyo na prime minister or ambain marama. Or tu na rongo tu na kay kutuna dapat tu na tukuna. O kako sabi lang kana nga po ko willi kichiko na kay bolay. Sa tuntul kon sapo sa wa. Akabata nga korta ka chura tal liye tungo. Kaya kortuno chiko sa indoni tal ronsa ni bango o nda papiribina kani ronda katuni ko chisu o ko na buni bai no kenda ko na tambana reta mando siang sarin de bikito ko paso chisu na buni bai no tambana no tunti sepelo kenda lo buana a buana no bitambana na buno chisu ba talir tunti sepelo me mitu ko bikenda na kanda ka na boni no tu ta ko kenda ya na bai bola tambu
Yo kitu sakit tuntel tu boten ni apa. Niso madu mari kelu keconi era tuncu ni bos kubir tal koya bos kubir tal lo cisu koya na buna sama ibaga tal itu gini siang kindu bos buana kelu na bos buana na taka rom korin kali tiap sakit cukup na tambu. Patata taka na tambu na tomana nor tu taka na postolo. Siang ni bos biku cisu sabi tal tiki na kaitu kuni. Bate tiku na kaitu kuni bertuntu sepil right. Roda ko apoy nantu ya kingdom ko bos bidingo. Lo stale muri. Right. Oke, pas bertemu cengkerom, apa? He ordained the 12. Artinya, should we be him and he might send them for to preach. Or tungang ko sa ordained taki, right? Lako lu. Ngo, appoint sa tomani tungang ko na be ordained taki, sa appoint taki be ko na bikim do kingdom. Kaya ba na kingdom e tukun virtu na kinataka. Right. Toso. Right. Ronga ko ka tuno chisu virtu. Look at tini. Ronga. He that heareth you, heareth me. O kwa sarong di kim do sa tunju betul sepil. Kwa nga sarong di kim do sarong di ang batan na Jesus na lako ta kike ronga da. And he that despiseth you, despiseth me. Kwa sabang sabata ta tim. O de si tungo. O pita tugulo mo o pita sara sul tungo mengusul bosa. O pita sara narto o spokesperson ni ke. O kwa sara na ngusul bosa betul ti sepil. O pita chonyo madiwo marika o luke orto ke tu tungo. Orto Bartholomew orto Filipe. Orto buwa ka kino Paula. Ngo ko tunjuk ko berto o ko nga sarong di kim do sarong di au na numati ko bi ko na bilawai bat ke pakai ko na la ko sini bilawai na bago chisu o di tu ko lebi ko tu kursi tal tala o tal tala sini bosa bua ke pakai ndo bosa tal tala na tu ko na ka tu no bertun ti sepil ya nga na bilawai ro ta ko sa boleh setungan ko o ko nga na rongo di kim do sarong di au o ko sa sini rongo di kim do sa sini rongo di au o ko sa sini rongo di au sa sini rongo di ko talai au mai ke babale tu boso mu chiku ngam na taka tu na kasing taka pa tele mta sa kumbeta tu bango do fam ta no solo tu sali ko mo moses kero ngakuta ala mo kolet betki pita kolet betki tevita sala ko morto na Israel ngi tunchu mai la ko ketu ma ket sakinum chuko kenda oi ingo ket dem de bango ket esenga tiko ngana tuku ni maten tu nikolo ko soli birtungo ko do dormi dareda yor tu seranga na boso chuko berto chisur tu ki bango tu do tigina ke buni ni tuku buni bersarusa patin do tuku buni sul tuku berto ya na bulo ko tun ay ordain listal de muri rota ko tuku buni ngo I appoint unto your kingdom a tuku buni to kala chuko tuku ni maten tu kinangon sala toso right itu ko ngal ko tu bibisi ta chiko ko tuno ko rota ko tuno ko berto ko nga sarong tikim do sarong diaw balata chiko ni sana parula ko dake sa tiku may puro to ko berto nang tuku ke mabal ke baka ngombe daw iko na tuku ko tuno tisepeli sa antichrist ko tun chuko to choni korto sa antichrist ko sa lakot tan mebi kita usa sang wili bet kito ko mamaten ng dalezoni right to sumanda ron sa mata ken Kaya kasabang ko na bosa ni turang. Verto na apostol ken bale siya nga talindu ending ita ken taun da ko na apostol. Sa bosa ko na turang verto na apostol tamata ke baka biang pula baka rorong verto na apostol. Baltenin ta baka rorong verto santa baka rorong be cisu sa samata ken turang. batan nanu met ko bilawai Na bilewai. Okay. Yan nataka kawaseti no ni nekilabi na ko ni talno. Ningai laku so menangilo si mei bosa bi Cornelio. Sa esen ni koto mene tuku ni bula bi Cornelio. Tuku ni ngabi Cornelio lako le redi pita mai. Balta sabo si o tiki na turang ko arungo di kemundo sarungo diau. Kena me bale. Le kau ngamo pita balta me tuku no pita na tuku sabo sa kina na turang bi. utakos manda brother Fred kita taka tumanda na nonda buku kata mata tuku ni tiko ni pura-pura ngo batake na kalo milioni na kilomita Iyo na heaven na tiki ni kalo tiko sara baka tiki baka yawa sinda kilaraw vida na kilomita ke baka tabi basik tak iyo da baka sama tak kami na vida na milioni baka na kilomita lako so mo sando na punang balabu ya na pa nuwa ko tiki kino konilio pati ke pita ruti ba si tulunga kilomita ken rubia waki ibi tinga mana tolo kilomita ken rubia waki ngali lako tala menangilo si mila malangi me tuku na bi konilio ako me tuku na bi kimdo sal ken bultamu do tok ngangori ken mambale ke baka ke tuku kutal men salam ken bultamu do ngilosi o ko na mitu ngora sal ken bultamu do sanga bir na ngilosi sing lebih na maten tu nikolo so lebih tu na tingkar rongo ke mambale ngilosi na sing tuku na bikim do sal ken bultamu do na tuku na bikim do de me ko chikim do na bu sakila ko na ngilosi la sar milo malangi ke baka mendanga sanga nindina na ka tuku no pite sintalai men ngilosi mi bona kelo nangilo si talaman nakalo me tuku no bi konilio ke bakata rotan bultamu du lako bipita opite sakila choko na kenung sal batata o pite solibo na ki solibo na sok sokolo tuni chisu me kadibaka
Kena ki bala. Na kanga tuno pita sandola kina biko na katum kina bulu tamu tu. Yan sini bila we na torni biko ko ronga katuno pita sisiang. Me baka na televison chikongo. Yan televison chikongo na antichrist. Ana puno Jesus satu na birto. Kwa nga sarong ati kimdo, sarong ati hatun chibirto pita. Right. Parang mga pamalo na kaitun chiki eh. But though we, or an angel from heaven, Right. Ronga katun ki oroto na tisipil go kalati ala ngo Paulo sama itu ni tiki Paula. Ada apa Paula? Paula satu rumi ko ni halo tambu. Ge bosi ngo Paulo ko sa sino Paulo sa bosi na halo tambu. Right. Ge bosi na halo tambu satu no ko. Ronga katun ko ke but though we, na wingo oroto. Sini wingo kenda. Oroto na talay mai ni bakan don ni nakalo ni silvirto o dentigirto. But we yo, or an angel from heaven, right. An angel from heaven at talay ni kitimo. We ni Cornelio. Harida? Ronga katun ko but we oroto na tisipeli. O an angel from heaven, ko talay may Cornelio. Ke mabale. O oroto na angel to. Siya nga pa kanto ni na may tukuna kuspeli. Orto may tukuna nga na tamata. Ko kilati ko nambula tamu do kena salan matentu na may tukuna bikim do na meliko mai. Ya na po nila ko mikit na English bi Cornelio. Tuno ko lego chipita mai. E siya nga nila ko min English ba ko sa talo minakalo muturo bi ko salkan bul tamu do. Siya nga pa kadua. Lako nga lego chipita mai bata sol virto pita na matentu ni kelo. Ile mo taro. Bata orto pita sama te hawa. Amate orto. Ambula bina ko tungo orto bosa. E na pa dure tal mison tamatan ngone ko. Me bakuria na orto tuku di sindo tal kabo. Bakuria nga nakasa politiko. Ya na po ko tuni kino ko. But though we are told sa dentaki, me o an angel from heaven, iyo, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, kendo tala tamate buno taka sini baka na gospel korto buno taka roto, ada metune bua. let him be accursed. Waka sama taka na lotu kiti bichi na ngonongo, bichi menta tori bichi menta nga, sara di bandur na song song lotu. Gira senga ni binakata me ora kental tal me baptis kin tamata na rechisu. Sana senga nga ningi go form takam song song lotu, sana senga ndo baptis kin rechisu beto ko tukun matentu. Kaya tukun matentu sini form takam song song lotu. Ya na puna sa ando tental ni baka populi, sala ko chungo apa populi ngor me bide. Apa populi me against ki kino chisu. Sana keste kinga. Bomba to sa pama kiro serve pa matata ki me matata chiga weekend. Kena bambale kapag kasapo sa nga opita, dobe butulin do papitation na Jesu Kristo. Gore sarangan itu tuku. Kapag ang kibatan ng gwendua, do solimbula, wana turang, do sulia na mundong bula, do sulia na mundong bula. Ya salah ko tani menakatuko no pita, si salah ko tani menakatuko no turang. Kira-kira kerua brother Freddy, di sarangan ni tal-tal ratun sini ko, do solimbula, baka tutusa nga. Ronga mo pa matatabi kimo ni nasar-sar ti kumay. Baka di watakan tunggo. Natamate baka tutusa si solimbula, natamata sa suduoti. E sirin na tamata sinisudo me patutusa. Samburi din daw nangon chiko kititinan me bosa. Sara din daw nangon chiko kititinan me kaila me tani se kana. E sudu mata ingi patutuse muri, sudu mata ingi rongi muri nantani. Nanotangi. E ana pula ni sudu nangon salo sambi pango me tangi. Do nangon. Kaya bang sa sudu chingi rongo nantangi. Sirin daw nangon semberni sudu me rongo nantangi se bosa. Na pakatutuse boleh tikir na Roma patkan boleh niconi matenconi. E boleh tikir patutusa non rasa sudu oci. Orto tunjur to rasa apa piten so cina de Yesus Kristus sambo kono rebelda. Rasa sudu kinu na matentu sagi rongo non tangi kira patutusa kira malmulum serpada rebelda. Ye kidon tamate semberni sudu patutusa. Me rongo bata pa. Na tal nangon ni ko sang kay ko tamane bolor tu sa sudu oci. Me pakatalay kinu semberni sudu ko ada tu kinu gobi patalay. Barto ko natani song-songo. Bambo tu sabi pa matatatango bikenda. Mender ni ko nalako tu song-songo nama kasaroy ko. Napahami ko ni tal-tal. Lako dik may patutusa. Patutusa tu ko ni siberi sudu to no. Tal-tal ko aleng ko ni singkilan ni bol tambay. Sinira ni patutusa dan tama ci sudu. Ana po ko tuni kina baptis mandeliu na dai Yesus Kristo. Langira no po se muri ko sudu iliu. Sudu may puro-puro dan ko ngi tangi muri. Sini tangi iliu ngi sudu muri. Tangi sudu iliu ngi tangi muri. Patutusa dan tama sa sudu ti sara ni bosa. Ana po ni sinira ni patutusa merong di ko na kalu ka sudu tu ngon dapa. Kena mati tu ni kelo. Santa kay kadibi ta kaya ni kena olta kol, santa kay litu kuno bikenda. Ni baka muri-muri nang kang ni masungo. Pa muri-muri tel tunde tal-tal. Utisan ram. Muri na tal-tal santa kay dabuta turangan ni buso tiaw. Baka saw-saw sano mo nang bula ta mundo. Sinir ni alta kondo ni tal-tal ang bula tamu. Ang bula tamu de alta kon Yesu ni silikin na bula. Ando na kapal loloma. Me alta tal siguro ni tal-tal ang bula tamu. Dahil nakapal bikim ni. Kaya rongoda. Ni ada bikin doon. Lakot ni mai. Lakot sabi sige pa ando doon. Sana kala kanangon. Lakot ni mai kaya nakata ng bula tamu. Ang bula tamu do alta kon Yesu. Adapa na po na alta kina Yesu. Moto Yesu nga yalala. Kaya 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 do yalala lang may mate ko yalala. Kaya bala kaya mate nga ni yalala. Kaya kaya do mate yalala. Kaya nga non matentungan na kilay. Sindo ni soksokulot. Pambut sa matatabi kaya. Right. Tosoy. Right. Okay. Nakilabin na kakedengo. O Roma nga baka mate Yesu. Siya nga talpa mataltaki. Bilaway. Yan nalawa. Rama ko.
na lawa ko baka mateki no chisu na lawa no rutuna chiu ortu na lawa rutuna chiu rutuna lo tu seranga kortuna faris kira setoki korlo tu rangi bango o ko ngor sa foto ko me lubini kelo o ko ngor samba suka na sebat o ko ngor sa tuno ko ni lubini kelo ko kede kede na lawa kede ko mengi pa mateki na ngi pa mateki ngor na ponoro mar tinggal itu mikinu na chiu na pono bakar matin tu bakar mango na matin tu bakar ma pa mateki chisu na taro ada pa mateki no chisu hari itu yo chisu la ko mo ko merau nambula Mentara tanam bulu tamu tu, kita mati cisu, ronda. Right, na beast. Sahabat kami kena beast, Revelation 13. Kita pakai sadala kami kena Revelation 13, kita sakila cuma na mati ni coni tun cumi kena nanti kira salah kau cumai. Ele pun ital rasa kami tarawal itu ngati nonggo, Revelation 13. Saya tu na, nama katiko nanti kira salah kau mai. Reda, singkila, sini reda na puna itu mikir kartu tu nanti saya pilih mana mati ni coni salah kau cumai buru-buru nangan salah pilih rundun lambaki. Orto sa kimitara tongi ke menama ke kita tu menama ko rital tal ngona ni ko orto to triple six pa kamera nang mutari ko o triple six sembera mai o triple six ala ko chimai o triple six ora genistaka nakatun chisu tukun meta baptismo na Chisu Kristo dali baptismo taman benal tambu awat taman benal tambu na madi rusu kal tin ka diwa ngora ibagaro di kamera tu na takam tisi peli sa sobra kinal tambu sakit tu ko pitin do bibu tu baptismo na ada ni tamam do ada ko Chisu name of the Father, Son and Holy Spirit. Ayat nga Chisu, sa daka na Great Commission, ko ayat kami na madirus ko chika dai bakaro. Mitur birto, usa na lako daki ngona kam do daka. Sala daka to Chisu sang sa berkelta porto sang daka taka chuna kay bakaro ti birto. Ay bakaro kina daka runa ka duindui. Ano po ko boleh kina na nante pol tabur. Sa berkelta po boleh ti ko bangwa, boleh ni daka. Daka ni dei. Ano to daka na apostolo. Arto sa mi daka ba na kabaro ti birto na madirus ko chika diwa. Do baptismo na Chisu ngor ada kan itama do kamadiru so chika desar to mi daka chiko sala ko Chisu nang gibilo witigir to kirtu na dal neto sa ro Chisu sa tuno ko sala ko ke no listal mai ano mai ko chike mundo ali suba roma na mai ko chirtu ngon ti sepel motor tu daka bat ko daka ni nona maten tu sinda daka ni dambe kana wali tunga nti tara chiko na sende esenga right the beast rongo tongo And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea. Ronga tango chikon chiko choni o ko itikona na pate mo choni o ko na yoto tin apostolo to na go ngai mitun chiko choni na pate mo sambate ke to na apostolo. Orto na apostolo tu sinde pa mati pa binaka. Ko baro na baro ko lo sua ko arta kina ose orto kitan tingkor chepel tu pa mati ke de pakata. Itiko na pun orto pa mati kina pakata. Yana yoto tin tisepeli ko itiko go ko mapasanggar na kuruwi wai. Pasakar kuruwai sage limbuti na eno na pati mo maliwa pa matikin mi wawa mati tukina kono na pasakar kuruwai milako kinongo choni na pati mo sini mati ngo na rebo tuki partele na rebo tugo o choni ngango ka tukulo chiko mo ko ya ni sala ko chen antichrist mena na maten choni o ko tuntel ngo ko sala ko chima ke ba sa la ko chen o ko tiko ike mbalti no ko tiko polina na pati mo ke bolando ni bola milako mai Roma o ko na ko nga pati na wili ko na obiso ni bali bibesu koran rebe ko chiko ke dona kana gense ki no Roma o ko se ana buna o Roma ko ba mal balta ci papiloni ngono ngo Roma pati mi ka ko ni kila ni Roma e ko tiki ngo ko ya rongo to ko no ko tubulo ko na nukun mata sawa rongo da. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up. Reto ko indona beast dona manu e la ko mai waitui rongo da, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Right. O ko rido ko ni ndona manu mane la ko mai wai ke pakai la ko mai wai ni wai ba bidana ka dubai bal teltiko na tamata na lewa na posota na tamata na multitude o ko rido ko ke mambale ronga ko ngoronga o ko yang rido ko ndona beast na manu e dambe mai wai ken mambal ke dambe mai wai ronga na ka tuna por tambungo having 7 heads and 10 horns. So ko sa bambal taka chuko na kando ni tiko chon na ngiri di chiko ko na 7 heads na parlo ko tiko bulikin na beast ngo pati na 10 horns o ko no ni leu ko rato na bilutaki o ko redi chigi ki o ko ronga. And upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Right. Ken mambale na heads ke ngo re tiko kina na ni bakata dani kina o Chisu. Ken mambale sa tambe serami ngo antichrist. Sa tambe te kimingo ronga. Right. Ronga ka gitu na revelation ngo here is wisdom ngo na buku. Let him that have understanding count the number of the beast me wiliki na wili niya na manu ngori.
Right. Tas Brother Freddy. For it is the number of a man. Right. Now wili ni nambang gor ni manu gor ni sali tu ni ke ko na men na bis tu gor manu ko na men man singular. Indua na men. Na numatiko o ko li tambe mai wai. Okay? Kita tambe mai wai rada. And his number is 603 score and 6. Right. Na namba ni men gor sini namba ni me tambo beiko. Si namba ni 666 ya tambo beiko 666. A namba ni men. A namba ni men gor na 666. O koya e code tiko ke mbate ni bola tiko ba kodo ko me kuni kila roto no bisa ni bolbes ko anrabi ko chiki ni na baka mo na bola me bono ni toko ko na patemo. O ko ngai code tiko ko bango ko ya. Ke baka ko ni be kilo ko ya na namba ni manu ingor ya namba ni dona tamata. Tamata men dongan tamata singular. Right. Na bis ngor ya namba ni dona tamata. Ke bak tangan ko tangane. Ia na namba ni ata nango na namba go. His number is 666. Right. Rongo dango. Nangoni turang Yesus Kristo, kenta bakawaleta ka tulaka tuno Yesus, bago Yesus. Do ka ko ni kati ba indona tamamundo e burubura. Kundo tal do bakara tamamundo burubura. O e bose ko Yesus balta na kabagayalo. Sini bakayango. Bakayango kenta chuna tamanda. Chuna tamanda chuna tinanda. Kenta bola na bola na form father. Yoko tun chiki ke na lomani lotu na kabagayalo indunga tamamundo bagayalo. You're right. Kona number of men gori 666. Na bis ngori o ko ya men o ko ya sa main do tal tu sa pope sa father ya ki mablo ko sa against ta kana father milo malang o ko sa against ta ki Yesu right ke mabale ya na puno ko sa antichrist rongo go o ko sa mboko tal ni babla ke mboko ni babla ke mablo ko ni sibina kata tamat me baptizo na di Yesu o ko nga misam mboko ni babla ya ke baka sa mboko ni babla ko menandambe main do na banua mengi mboko ni babla o ko sa ndambe menang soldaba o ko sa ndambe mena father ke baka ndambe mena father o ko sa madiru su kol tingadi o ko sa father sa son sa holy spirit ke mabalo ko sa lotambu o ko sa lubena o ko sa tama sa father ke mabalo ko sa ke baka nga sa father sa nambo ko nga ni bolbolda ya rawata katunu ci su madiru su kol tingadi o berton tisipel do lako do litungu na kengu tuku sala ko morton tisipeli sa ke bang to choni antichrist ko to sa sanga ni be babuli botara ni to babuli sarlindo tentel babuli o dia ngo sa sini be babuli batikiro to ngopo na songolotu na songolotu sa sanga ni be babuli takana matin tu batoko sa songo atina ni songolotu ngomada cerangango ngo o ko na mada hel tu ngo apo ke babal ka sa pop sando telena fada bagaya loy buru-burungo ke sa fada bagaya loy buru-burungo ko sa against takana fada melo malang sa tika musernay kaya na antichrist o ko sa against ta Yesu alright o ko na beast o ko sa somte ki Kristo na uli no na sala baka tui kwanta ko sa tui uli no na sala politiko kina indusyo na posongori vicarious filidae na posongori na Roman numerals kaya mabal Roman numerals kaya baka dito pa lang instead of son of God o ko sa kaloy burburungo sa bakoda ni balbalada sa taraban lotu sa solibwa na yaw ka kaya sa kaluti ko koya ko kabat ko burbur na ngone ni kuwa kenda sa may muria kede tungo kenda ko tuncho na revelation na muria kede kana sa ni donga la mekina o kenda ngono go saka di chukuna turanga bekinde ebi tungo ra tungo pa muria sermi pa mo ngor vicaris filde right toso ronga right o ko na tinen sok lotu na mother church sa kanin do talibimba setuno kena baka torang iro tuno to na teo sok lotu hindi na tiko ya right sangay sudu may kinabi sok lotu me ada saranga may kindo teo butano sok lotu ni ko sudu chunga miki sudu chunga miki ni ko fam taganum sok lotu sa against the Yesu moto Yesu na matin tu yung sa against the tun tisepeli oi ko boy tabi no to pa matin tisepeli mata na chinamdo nga pa matin tun tisepeli ti Yesu sok lotu ena siya ni buntaki sa ko ngango sa ko nga kedodon ana bu ne pa matin kino Yesu pa matin kino tun tisepeli meka kunin lako mani tuku ni matin tu ana bu ne nindu mandanga be fam tagan sok lotu ni ko mo de dun rubura de fam tagan sok lotu siya nga sinde dun rubiko sinde tarabiko balta ko ni ko maburu tunga iya na matin tu ni kalau isirin tal teu teu buru ko teu tak dudong antara Yesus Kristo donga dun ruminde sosok lo teu taka wala bendo tu bandro ko komentar apa ese nga bata song kan ni buru tunga ngo ko ya batar itu ni tu fam takam tu sosok lo fam takam sosok lo sada ke ndok to kato ke tu fam takam setu ni kila ayeli kira tamatangur ngo na bibu sik mando don membulo biti kirna lubi biti santa bibu sik mando elebu rongan kilo bibu sik chingo lebu data lebu dunru
Ele berarti kota mana pabun song sokolotu. Ondo tu nanduri kita sini bilawai. Ya anda pun kiru laku me verse by verse, line by line, precept by precept seranga. Me kaku mati me maru kiru tala sini bilawai. Ele bu vida tinu rubu na ya sahabat tolong dua. Kemru na laku ele mutum rusi batambu na sebat. Sando na kapala loma. Ortunga batambu sebat ruta ba ko cisun ko biltai sanon tole sunuci. Ortunga batambu na sebat ruta ba ko cisun ko biltai. Ortunga batambu na sebat ko tunu cisun bertu na siang nindo rota na bulu tamundu. Batin tu batambu na sebat rutu sibe bambu cisu. Bato na lawan ni Moses. Kan sabi o sejikina. Lebur tuntal cikumi bango. Ase badane sin boko do me bulda. Andra ni cisun boko do bulda. Anu mel do na sin baka tarai. Na siang tu mel do mo ndambe to na sebat. Ase badane buno tini. Anu mel do na baka tarai wala ngake baka boko do me bulda. Orang boko do bulda na lo do. Sini lotu. Sin fam tan sok lotu. Ni boko do bulda sel do. Sa masuk bar tamam sa tambo sini loi keton ka buru-burungo. Wambut sama tajuk itu. Tulis sel song. Right. Mark of the beast ngo ronga. And he causeth all. Right. Ronga ko okoy kona number na 666 na kona men ya, na men kona beast ya kona men men. Okoy no na number chuko 666. Okoy sagi bakapunan go. Ronga ko bakapuno ko metapa both small and great ronga. Rich and poor. Rich and poor ke pakai rich and poor sing so lebih kuda silkom rapo sara sing ronga mati chana resende. Ronga. Free and bond. Free and bond. Sarita ke ko free so bond so besutu. Yo. To receive a mark in their right hand. Right. Rito ko mi kira na tamata. Sala ko mingo na kadung ko sa numero ko sa 666. Ronga ta pinaksara. Na bibo linggo ronga ko to receive a mark in their right hand. Adaba right hand. Ronga ta pinaka. Yo. Or in their foreheads. Matai mo kila de bolo chingo. Ngo chone bolo tiko ko ya mineno na patemo. Balti toka ngaitai no Roma lo Katolika. Sahabat tu banduri de kimika. Lo Katolika. Yo oko sangit kuno chimi bango ko ya. O ira ke de bator Roma na ia o tuba nangona ya Roma tuba na ia na bibol ka ke de lo Roma. Ke pakasya bi kuna nakabango lo Roma na kakede. Alright. Rongoda sara ko nakangida kana no ia ule buti Roma nangona na bibol. Roda kangitu na ko na resipta ka kede na maka. Na maka na resipta kango. Na resipta kana right hand. Lingan rima tahu sena non rangga boka. O ira resipta kana maka ya. Na maka ni tapa. Na maka ni beast. Those who worship the beast, ka worship the beast, ronga ta. And that no man might buy or sell. Buy or sell, ronga ta chungo na buli so buli taki. Ronga ta yo. Save he. O ira nga sati ko bira na maka. Sinti ko bira na kadgo, tiko bira na maka. Right. Na maka ni tapa. Ko ngo to ni na maka ni tapa. Na maka ni beast. Na maka ni men. Right. Yan na men go roko ali dambe mewai. Kema ba ke dambe mewai ko Indonesia song lutu. Right? Sa dambe tiko na kenramalyo na tamata. O ko na bisu sa dambe tiko na kenramalyo na song lutu. Kita pakai na song lutu. O ko na bagayalo na sanga ko na kabagayalo. Right? Or the name of the beast, yo. Or the name of the beast. Yo. Or the number of his name. Ito lugo rin na kaya na tiko. Na bakata kilikila na dana na name of the beast patake na dana. Right. Ito lakabor kung ito besi taka memoria na beast na men patake na 666. Kede indu siko chiko. Right. Koya ito chiko ko na pope ko sa karibim na fada. Right. So. Right. Rongo ko katunabol tambo. Oira ko saba duba bona beast. Sir ko serba katakil bona beast. Anon reba katakil ngo. Those who worship the beast. Na maka ni raborundo masu. Sir andung karaba na beast. Era na liu na lingan rimatau. Reba katakil lingan rimatau. They always use their right hand. Right hand. And the mark will be on the forehead of their right hand. Era do dapat ko na maka era do tarai liu na ndra lingan rimatau tarai na ndra. Ya itu chiko chone sini may chip. Na maka tunoko Miko bekila those who worship the beast, the mark will be on their forehead, their right hand. Ni baru sokalo tunalo tukutulika, or tuna tarailu na ngertungur na maka. Maka tun chiko choni. Era banga takangan na lingan rabato. They always use their right hand. Sinro ni mawi. Sendran mawi. Era banga takangan lingan rima tau. Ya na punong ora banga takila na worship takana beast. O kita tu sakit tuno kintu na chip. Asin tu na nebol tamba chip. A mark na maka na tun worship takana beast. Kona na men, kona 666. A maka those who worship the beast. Erdo, kaya bali, nindo na puro so kalubango na pulalu na kabeltai. Wala na makatakilu na rin. Ngora maka na rado worship takana beast. Ya sama matatako choni. Kaya chikubi ko na wisdom ko na rin kila. Ya na wisdom kila ko may buwan na kaluminom nga si bulevo. Ya na po na kutuni kino chona maka. Sinto na maka may biulingamu. Maka na onra worship. Wambot sa mata toso. Right. Apa yan sel ngo?
Sampo kota tiko ni pala tau fada. Right. Iyo. Kaya Listen baka muli. sampo kota ni pala tau fada, kero sing baka madal tako titiko eliu, sa pa men ko ni tal. Do la ko take mai. Do la ko Gori. take mai. Dari teman de tutup at indui. Do la ko take mai, do baka muri ya wenang ganga ni masungo. Santa kaya baka ndada muri ko wenang ganga ni masungo. O tia sangke bangko ko ya. Do basa usau. Sampo ko dina no mundo pala da. Gora apa bulinga me bicinan. Na pa bubuli nga meni fada ya. Sini Are? to no indui. E ado sartu kana no indui song lo tuniko. Apa bulinga me bicina sok lu tu kaya ba sudu mga mo o katolika. Amatin tu ba sudu mo menakelu. Amatin tu na rambau tamu tu kira polin nanda polin bulmi malangi. Alo tu katolika polin tu ngada mi buru-buru ko doko abis. Abis ya drag na sila na pa bona bisa setani. Setan na buru-buru na polin ngada mi buru-buru. Ona rusa batang kira buru-buru ngo. Ni sira ng gilibang ta kana di Jisu. Ni singkilay ko Alright. Toso. Go abayan sel ngo. O dia ko tamay boli, o tala-tala. O chisungo, paso so chuna tamata, paso so tamata. Do sol mai. Sako ti chisu ni me boltaka, sako tomo ko na daba. Na ilabo kim do sile ni ilabo do buli chisu kina bayan sel ngo. O roman do ni tikon ngon bayan sel ko tunchu ko no ko tu na yau lebu. Na yau tale. Kaya pa kai ko siya ni olotu o baka Roma, iko na sinsoli ko na ngalala. Isangila kami ko gipunte kami kino setani. Fom ta so solo tunggo na bibol kami ko bayan sel ko tungango. Sino la ko na supermarket no bakad. Senga. Ngo sintu ronda ni kona duru na panotu ronda. Ni kona duru panotu ni tu na bongo tal selimai. Butu bi ko tu na ko kawa. Senga bata ko sa olonga kedi tunga masong-songo. O seta ni olonga tu masong-songo kedi. Iku santaranga na sende. Mani sa ruta fo olive ko pambala. Iku na silenga na sende. Bata na tapa. O tal ko ti chisuma me bulta kamai. Iku silenga na sende mo bibulikina. Senga ni gimita ka botal sa ta ka banga miluchuta sa patikir to alulunutu. Artu bibul te chisu. Kau mo chisu abai ni sele la ko tunga lo mani benotu. Abai ni sele la ko tunga go se sin dona ngala le tubiko. Sini tamba bi ko chip mo ngala ko. Ko le bura ba chingon chala ko na dulong go hala ko mukad. Akad go iko na siang na wal ko lo na mati. Bata ni sinol ako nga dulang nga taran kad le bulik ya. Aka bo se chigon ko ni bola tambu no choni bo se chigon ka ba kayalo. Ko bisugi kenda to setan ni ta ni setan ngo. Ya na antichrist. Bambut sama tatu weekend tosok. And they worship the dragon. Go. They worship the dragon. Sa angkara setani, which give power into the beast. O setani, ko sila pa na beast. Na beast, sa iba sutumo ko na profit pa kila suki na songo-songo. May worship taki kina na dragon. Right? And they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? O they may be valapati ka, but ka be valapati na beast, pamatiked. Right? Kiro mo no tikongo. Desingkira dentro siya musunon ta may kira so ko ya. So ko na sinten roten ramekin. Esa ko tungango sala punta nya bantu chisu. Ena hato tala mino chuchiningo nongo. And they worship the dragon. But ni dati si ko me kundio rawatan ng bulo tamundo. Abuna na tuta kaya ngo abisun ko me kundio rawatan ng bulo tamundo. Ngayon na kiniseta pamati chisu. Pamati disipel ndurmo ko mesakalo. Sabo ko doni pamata mesa against the chisu. Ana puno sok-sok tu kaya against the chisu. Tarapan notu. So mini tala. Ngai doten juga kaya papulisi ang ko kanji nga. Ko tunchingo right also. Right. Deceive the whole world the world right. And deceiveth them that dwell on the earth Deceive takiyo. by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Na yalo na batakar bikakan sa domingo. No gifom takan solo sa batakar seranga right. Ready rungo na Father Christ Matthew Roso ko diwa. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Sa baka maten tu sa baka lo malangi sa baka lo kuri kadi betal dalam tamam de buru buru na baka yalo tamam de baka yalo. Sa kita bata kabo ko ya. Sa ngami tamam de to baka lo ko. Keba lo ko sa against the chisu. Harega keba sa against the chisu ni tukuni menda makata kina de chisu o ko ngi makata kina madiru sugol chikediwa muli poptis na den tamam do. Adin tamam do ko sa Father kina ya pa buli sok-sokolot. Asok solot kiri buru-buru ndio sok-solot ko na poptis kan taman benal tambu. Ni ko maten tuni ko poptis na de chisu mo to mo makata kina de chisu. Anda pun sama makata kikino ngoko ya. Poptis te kina tamam do kilometer kel tambu ngori nga sama makata kina bisetani. Aya antichrist sama batarang man ngono ta bala ko mikir poptis taman benal tambu. Ngono nga pamati kino chisu, patikir tun tisipeli. Saya lima na poptis na de chisu Kristo. Ni ko poptis na de chisu sama makata kibi chisu. Ni ko sa poptis taman benal tambu sama makata kina de tamamu. O tamamu nga na teboro, ko tuncho chisu. Teboro nga beturan na nitutu, ko tube pamati ko ya. Ar tube pamati ko tube beturan na nitutu, misaka lo ko no buru ko, membo ko din bulda. Ana bune ta ka china poptis taman bil tambu.
Yo chisu na baptista maluta madre sukal chiko tu na kobertun tisepe do lakani wakalo tu na baptista kira na da ni tamamundo aya da ni tamanrato mertu da kabakina na baptiso ao de na da tamanrato repent and be baptized everyone in the name of Jesus o chisu Kristo na da ni tamanda o de chisu na kaluya lo sama ile tamata o kwa kisa tamata do dormin do na dana na da kilo chisu Kristo me ada ni tamanda menda na tokai kin menda roti kin bul tamu me boleh na da boleh melo malangi yo sagi la como na lotu sagi baptista manuel tam na baptista manuel tam ko ditutu e terratu na fadango ba burubura mem do ki pa muri kede a song lutu kede baptista ki manuel tam ba muri pa malu a song lutu kede baptista manuel tam a maten tundundo nga baptista na de chisu ana kene dundui ana dundui sarong sarang kata karokina a maten tundundo baptista de chisu ana buru kiru kali ba kacungu tukutun maten tu me baptista na de chisu o buru-buru na baptista manuel tabu sangke dadu ila kutungangur sono kadre ruronga sama kama kata kingo setani ko agensi ki chisu ama kama kila song lu tukete ni tukune ni bango do bebutin baptista na chisu Kristo dana lu tamata data na lu tamata duru sang melo menada bata daba batin sa duru tu na lu setani kira-kira pa buli mi kunin do rotan bultamundu viti yan ramai sa laku tu mingo na kadini maten tu nikelo menda duru kina maten tu nikelo pambut sama tachi weekend right go Rongada katunu chisungo rongada. God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Satu pun ni bola tamu di siang ni tigo kena bal satarilinga. Ya bi kor kita bitinggo. Satu kita bal tariling. Kita kita sarawi kita samuri kita nebis. Ode, o antichrist satar taramingori. Sama kama kata kimi. Betul tu salah kau makau. Satar balut makau mai. Meda apa? Ni sini tigo kena nakalo kita tu gilidu bucikin. Kan satu tigo kena dei. Satu tigo kena leteboro. Mentali itu bociko buah. Sasin ciko bal tariling. Oke debit into na butu-butu le bala kamai. Kau melu na taba. Kau melu na balo tuminda tarakina. Yang kau kono sakira ramat kumai. Oi ko kindo ke sabang talinga moronga. Ni sing ciko na kalau bal tariling. Lako tani mai. Ngwa kapagalo. Lakapa tani koro. Lakapa tani benua. Ambula pagalo sing dole oi ko kina. Lako tani mai batoko ding-ding mata ni kelo. Ke sarongo tani kuwa. Satu lebih kon sing ciko na kalau bal tariling mo baptis na de Yesus Kristo. Lako tani mai. Bato ko renti Christ nga takapot na tatago minda duba kete minda worship ta ketu kina na beast o beast nga enda bitilo mongor me batakar karta kinin dragon bato dragon tikume muri buntu kina pambut sama ta toso right Matthew 23:8 dapat ni kina but be not you called rabbi, for one is your master, even Christ, and you all are brethren. O ko tu no ko bertunti se pelingo kim do bulu takala matentu kim do bitedini nga kon ndara babu buli se dapa ya dapat kapton ti Christ buru-bura Reverend na revere sa no nang anak lu. Sakit president, general superintendent, bishop, spiritual father, sa lebo nga yata. Doon nga nata sulmi bertunu bulutang matintunin kalu, brethren nga. Ito nga kung papaltamo, dari bilo wicked na boss ni kalu. Sin dari bilo ka tu na bura-bura. Dari bilo wicked na kaya bulay Pambut sa mata weekend. Ngo. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Dato na bilawit kina tinago, ata pag ito tal-talang na ni kuwa, doon ako man dosul may bikito. Na bilawit kede, hindi Christ nga. Against ka nakatulog ko chisu. Nakakita tulog chisu meta, against ka tal chigura. Ya nga hindi Christ, lalo mo kinto meto silkom chipu lang, against ka sarangan na sokosok lutuan go, hindi Christ. Against ka chisu. Toso. May pagkasasya nila kung may nalubin ni tamata, may karabi, kami daw nibing karabi nga, kami sulian na nung bula, may kenry boli lewo. Kesa doon nibing karabi chisu, o tapos hindi Christ. Ya sa aming karabi, mater sa fada. Merasa kalutu na buru-burang ko. Merasa karabi tal chiku. Yo chisu ndon karabi. O ko la ko merto intikras meta pa. Merto sa karabi, merto sa kalu. Sa akin sa kino chisu merto sa kalu. Sa karabi tu na kalu. Bato chinan reto sa kalu, me sa kalu reto ndon diliban ko tal tungo. Ko reto buti kinong right. And the beast was taken. Right. Satu ikir na beast. Sa tu kauyo. And with him the false prophet. Pardo ito yung talo song sogolo to ko ito utaka. That wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. Right, worship. Worship. Yo? These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Right. Yeli kita nila ko sa bakat takila tungo chisu. Me kirutinia. We kenda na luibiti baka kenda na luibiti paro tibi si burubura. Lebo na tamatar na numani radonga, lebo na tamatar na bosa bango. Na siyang ni biso te kinakasa ulikin ngo ni bola itu. Ko sa kambi bi kita na lebilo kita na kaya bola. Kirusa na pagdindini kina ni kirusa ulikani sa kaditi ngono turo no chini ngono go. Sini balat na sosogolotu. Balat na maten tu ni klo. Sa lako tu ngono mate kirusa tuno chiko amate COVID-19 kuna makani nochi.
ena lebu tel me ko murti ko mingo na ata milu na ngonda enta na kapapi me bakani sko ni na kata kacala mingo ena la ko munan buka ngeli la ku yele tamat talende ko si birongoda na kai boski nan turanga mendarongoda na matakani kuwa ko ya bikenda na barongo tu matakani kuwa si ko barongo tu be wi wasi takayani na dulu la ko tungo sia sa ndori bioka di betan bulu tamudu se bioka di betan triple six se tu tani saranga sala ko citu sama kama kata kioci ngo na tiki na kadang minta boleh kina siapa tu ndori bioka ni ke iko ndoni tal obi ba tal itu kontu tunu soto kita sini bilawai sa boleh tungo ngo nimbal balik kapos kita ne bol tambu rokobi tokai wa bina bina ate na kalukina na bos robi kita mitang dindai na boleh turangan nam ni bos setelah ini sing telawale ena ba roro tekina tam ni masa tam cisini me misoro ni me mituranga ni me bakam bolon dinan tundonga amen